po, nagugutom po. Pinakain ko po ang pusang nagugutom. Yan po. Yan po siya. Oh, Casper. Yan, huwag mong ihulog. Nababatali. Ayan. Nagugutom po si Casper. Pinakain ko na. Oh. Ano, dali. Yan, Casper. Dali. Yan po, si Casper. Ubus mo na, dali, ubus. Yan po. Gutom na gutom si Casper. Dali, ubus mo na. Ano, ubus na? Uy, dali, ubus na, dali. Ubus mo na, dali, ubus. Ubus mo na, dali. Ito, kumain si Casper. Dali. Ito. Ito, busog ka na? Busog na po si Casper. Kung nagustuhan nyo po ang video ko, follow nyo rin po ako. Thank you po. Ubus mo na, dali.